kuzungumza funguo za matumaini. Funguo za matumaini ni vitu muhimu sana katika maisha yetu ya uchamungu. Funguo katika hatua nzima ya matumaini. Nafahamu kabisa funguo ni kitu muhimu sana, pamoja na kufuli ni vitu muhimu sana. Nimeshawahi kupoteza funguo, ni karibu kufuli. Funguo, kama utaelewa kwamba ufunguo upi unapaswa ufungue wapi na ufunguo upi unapaswa ukafungulie wapi, kwa kweli utakesha. Funguo za matumaini. Wapo watu wengi sana leo wanahangaika kufungua kufuli. Mfano kama hapa nina kufuli kumbi. Kufuli hizi hata wewe ninaweza nikakuuliza kwamba upi ufunguo rasmi kwa ajili ya hizi funguo. Katika haya makufuli upi? Unaweza ukashindwa kuelewa. Ndivyo ilivyo hata katika maisha ya uchamungu. Kumbuka hapa nazungumzia funguo katika maisha yetu ya kiroho. Tupo watu wengi sana leo tunasumbuka na changamoto fulani katika maisha, si kwa sababu haujui jinsi ya kupambana. Unakosea funguo. Si kwa sababu haujui sehemu ya kupita. Badala ya kutumia ufunguo huu kufungulia kufuli hili, unatumia ufunguo huu kufungulia kufuli hili. Badala ya kutumia ufunguo huu kufungulia hapa, unatumia ufunguo huu kufungulia hapa. Ndivyo tunavyofanya leo katika maisha haya ambayo tunaishi duniani hapa. Niukumbushe mtu wa Mungu ya kwamba funguo kwa lugha rahisi kibibilia, ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 mstari ule wa 19 utakutana na habari hizo zinazungumzwa funguo. Pia ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari ule wa 7 utakutana na funguo zinazungumzwa katika Biblia kwa maana nyingi sana na kwa maana pana sana. Funguo wakati mwingine zinazungumzwa kama mamlaka. Wakati mwingine funguo zinazungumzwa kama uwezo. Wakati mwingine funguo zinazungumzwa kama kitu muhimu sana, ambacho kimetengenezwa kwa vyuma au kwa mbao. Kipindi cha nyuma, kumbuka, watu kutoka Roma ndio waliotengeneza funguo. Historia zinaonyesha historia za funguo, na funguo hazijatengenezwa na mtu mmoja. Wapo watu wengi waliokuwa wakitengeneza nyuma kule. Miaka kama 400 iliyopita, leo funguo zimekuwepo duniani. Kwa funguo ni kitu muhimu sana, mtu wa Mungu, unapaswa kulielewa hili. Ufunguo wa kwanza ni kusoma neno la Mungu ili upate matumaini. Ili nipate matumaini ndani ya moyo wangu, ni kulisoma neno la Mungu. Sio kusoma tu, hata kulisikiliza. Sio kulisikiliza tu, kulitendea kazi. Huo ndio ufunguo ambao unaweza kukusaidia mtu wa Mungu katika hatua ya matumaini. Wewe mtafutaji, Biblia inasemaje kuhusu utafutaji? Ndio, Mungu ametuahidi ahadi nyingi, zipo, tunakiri kabisa katika Biblia. Zipo ahadi ambazo tumeahidiwa. Na ndio maana unasikiliza wimbo hapa unazungumza habari nzima ya kuahidiwa, ya kwamba kwenye Biblia zipo ahadi nyingi tulizoahidiwa. Ni kweli Mungu ametuahidi vitu vingi katika maandiko matakatifu. Kazi kubwa, unafungulia wapi? Kitu ambacho unapaswa kuondoka nacho leo, soma neno la Mungu. Sikiliza Mungu anasemaje. Baada ya kusikiliza, angalia Mungu anakuelekeza nini ukifanya. Kama anakuambia acha, la sivyo, mtu wa Mungu, utaendelea kukata tamaa, utaendelea kuwa na maumivu katika maisha yako, maumivu katika familia, maumivu katika uchumi, maumivu katika utafutaji. Mungu anasemaje? Maana ndiye chanzo cha mafanikio. Ni kweli Biblia tunazo, ni kweli Qur'ani unayo. Hata Qur'ani pia isome. Na wapongeza Waislamu jinsi ambavyo hapa mnafanya, pia mna muda wa kutafakari swala zenu. Hata sasa, na wewe mtu unayenitazama, wewe mtumishi mwenzangu unayenitazama, wewe binti, wewe kijana, wewe mama, ni kazi yako kuzungumza hivi. Funguo za matumaini ni pamoja na kuelewa Mungu nini anapaswa ukifanye na nini ambacho Mungu hataki ukifanye. Nini Mungu anataka ukifanye na nini ambacho Mungu anataka usikifanye. Hapo utaanza kupata matumaini katikati hata ya maumivu ambayo unapitia. Mungu akusaidie sana.